kita bagi dia secara bersama. Kita ikuti aturan gereja, aturan pemerintah, jaga jarak. Kita coba tambah jarak kita soalnya. Kebetulan Uspika sebenarnya 2 menit lagi akan hadir. Asal diberi kita menyelesaikan menuruti aturan. Kita coba tambah song nedok ngai jarak satu sama lain. Unang gabi arung hata na urang dinggan aka masugod daduan. Dan berikut anggo dia sadok perpungoton perpilihan duhita alaik tu huriana masing-masing manon dilihat setiap huria mana au hakai arung dan hakai baru lihat dor de bersugod daduan. Situa lingkungan HKBP GKLI doakan wasna singate madong melati habjar upamu oleh Tuhan dengan dibasam nama dongani mangringing daging nator dinamik bersada-sada dari Tuhan diida di tata hubungan nami di bagasak kota nami on mamuji pasangan orang miali Tuhan tak kasih bagasak aturan ni huria dong pemerintah negara nami on apa di bagasak tikon na sugui marpungu mamuji ho di bagasak kuriam di hasadau ni roha de pikiran was ni huria pami naru di bagasak tilu tahun dagai marpungu hai mamuji pasangan popole Tuhan nasiroham buka maruh de pikiran nami tu mayu katami nabi nasaha ni parhaledom manangga bandita nami di bagasak tijo dia sadau ni roha de pikiran ni itu pasal time tu rupamu martangi yang kami tu rupami di nama berita nauli na posom oleh Tuhan doktor moho mengalia pikiran nauli di hal dan hingga saya sana amin. Hamuna akadongan na hinaholongan sadarion sahat mahita tuminggu jubilate nomor 8 marolopolop tu debatama ale sadok tanoon atong hamuna hinaholongan beta mahita marsobba laho mamuji dohot pasangapot tuhata ro mahita mengadop tujolona marede mahita sian bukwede 585 ayat sada tabba opat. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Haleluya. Ale Tuhan debata, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita bukede 125 ayat 4. Hangul honota di minggu jubilate sadarion marede hita buku ale Tuhan debata namar mulia jalan sokal baga-baga ni debata marede hita bukwede 800 ono hata ni debata turpuk di minggu jubilateon jala na upeopsa amen taha tidakon maha porsiau tai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiau di sadok portibion amen marede hita bukwede 420 ali. Tapasonang rahatang martangia kita
Marsangak marmulia magwarmu ali di bata marhiti anak kaholong kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Di hari nauli jala hari nading ganon di namar pungu kami ruas ni huriam di pogu ni alaman nami on lama muji pasangap po Tuhan asi maroham di kami Tuhan akayan ako nami na di huta nami on na di bona pasukiton nang dihuta akka perserahani donga nammu mayale Tuhan dihasadaon ni rohanami ya Tuhan jamar pungu kami mabujiho Tuhan huriam hakai na adong diliap portibor marumur ma di bagasan sadarion sia puluh tolu tahun ali Tuhan pasu-pasu kami na marpungon atau ngupas atami daging laton dinami daro pami urupamu mahami le Tuhan pasu-pasu mu masaluhu na perhalau ni huriam pasu-pasu mu maali Tuhan ama nami padita nami na pasato berita nauli di bagasati kion marlas ni roha hamil Tuhan tumagyo katami asa totok pujon nami hole di bagasati kion atau sesama dosa nami Tuhan asa tama kami majalo pasu-pasu nasia koi marhite asidot tolong irham jalo Tuhan tangyang nami jalo Tuhan Panginoon nami mangasaon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ubegi hatan itu hata dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramoti ati-ati ng pikiran muna di bagasan Kristus Tuhani amen. Horas marita saluhut na tabuk kama nagabe jamita di minggutta ima minggu jubilate sadarion ima sian buku sada kronika bidu 10 mamuka sian ayat 30 sada sahat rodi ayat 30 ikon marlas ni roha matong akalangit jala marulupulup tanoon jala pa buah-buah hamuma di tonga-tonga niya kaparbegu Jehovah do raja marhasak-kasak malauti rodi isina marulupolok maladangi rodi nasana di sini marulupolok marisi sudia kahau ditobak dia dopan ni Jehovah ay nungaro ibana lau manguhum tanoon madok mauliate mahamu di Jehovah ay nabasa do ibana ay rodi sa leleng ni leleng na do asi ni rohanay jalado kamuma tupahi mahami aliri batani hatwaon nami jala papungo jala palua hami siya nakabangso barbegu asa hupuji ko armu na badiyay jala martunggulhon puji-pujian mi hami pinuji ma Jehovah di batani Israel siyan na saingan sahat rodi sa leleng-leleng na jala rimbang soi madok rapita sa luhut na madok amen dot ulut na tigaya amen jala puji-pujian di Jehovah ido sahatna huriani tuhatta sahalinai di bagasan lasni roha dot ulupulup horas marhita sa luhut na perjulo sahak matabi ni amatta padita resort HKBP Piara Jatarutung iman waing na makubasi pungwanon tuhita saluhut na ruas ni huta saik ni huta julu dute saik ni huta julu ima di ruas ni HKBP na di lingkungan on suaksongoni nang amanami nang inanami ruas ni GKPI suaksongoni nang ruas ni HKI ima hala amang tobing naking namar 2 syafaat dohot ruas ni Gereja Kristen Lutheran Indonesia akamang ima jadi opat kita dison bagi dua mai berdua halaki gereja hitarang gereja Kristen Protestan Indonesia halaki do na gereja kan do gereja Kristen
Lutheran Indonesia molo hita hado huria saru badoni ani ujago hita ujago halaki napa dua hon amanginang molo taida acara tai molo sonari nani hubasan ni piaraja mungkin tu minggu depan dung makatai hamu di lingkungan on atik nasian hakaido minggu depan nai GKLI kemudian GKPI saya di pas masuk hatta parsa huta di son gabe bui songonon ala anggo di huta na asing di lunggu na asing na parjulu dasor na si dan pampainon ai hita do disi na padua hon badi julu ni jabut tabi memang adong do pendatang sian lunggu na asing ala dong isi opung ni na burun itu langna ai dua lagi saja bu menempel maham itu si gabe opak songonon atar songoni mah situasi na patuluhon di satu ngadi paksahon nasi day ala adong dua tung di sereje boleh dua nama halaki perida dua matai ma benede anom main na ujung alas lewat songoni adong do dak pola per minggu ya nama tai bemaila tu tetangga apalah di kopiton kemarin dia matau ni laus toi patupa jadi yang gue kiuntungan nyon barang pola terdapot rupani aka na malas satonga malasian terlalu rajin do na pamalo-malohon jadi narohaku na dinggam manata patupaon ba hamuma aka termasuk pangitua ini hutaon perrajaon narong dison mangatur khoni molo perhalado sian gereja HKBP Piaraja Radedo Hami Makubesi atigape di Pangido hutaon. Jamwelu melayani rohami di huta Sapuran. Umodang madisina sida nak kening DKPI adong dotong HKI dohot HKBP hiradu satong halak songoni marupani. Jadi sah mahita amang tu jamita tahun taida ma acara tai di saluhu na gereja na dong di son nuaing na opati gereja nang huria sarupa do yang go turpuk do epistelta alasian doi ima dengan topik marulupulu ma tu debata goar ni mingguta ima minggu jubilate nomor 8 marulupulu ma tu debata jadi berkaitan do ulupulu adorak suatu son natuari khusus dua ulau tu onan mengida kebahagiaan ni nama ronanon morulun wangin narwaku jala hutugi do amang si majudak per videoon meliput sedikit kebahagiaan ni nama ronani batuk suarong do biar nain nahamu di kopiton olo tahei narwaku marsi tombisan maon sa pangko makan do tomati hamunah do tika nih awas tidak apalagi neng roh udah nih awas tidak patro kan dudakin roh lo teh inilah kebahagiaan artinya onan asing doi ulu-ulu nana di sini nih gereja pamarenta asing doa tanah mului bisuk kita mernida unang gabe menyebarkan penyakit inna doi wartawa pe asing do bahasa nion jelaido na masa beberapa hari yang lalu topu maroa ka telepon tuhitarak ko tolok tuamu senaka mulai sian benua holding benua rea satu benua Eropa marteleponi aja mangabo hamu ditarutung ngahonen di sipoholon nai itu karena membaca bahasa pers lain kemudian bahasa pemerintah wajib menjaga dan memelihara unang marmia pitau di kesehatan menjaga sonero ni amang mantan camat itu teh amang molo di huria emeritus sidok molo di son mantan ate menjaga imai jadi hita do akka perberita nauli sasitongna bahwa hol tua kajol amat do ditarutu kami ya kesehatan punya hak untuk menyatakan gereja juga punya hak juga menyatakan songo dia hidup benar nuai kita dijabu-jabu suak songoni nang pamareta alani bentuk nionin narohaku dang na pajulu-julu ona walai na tua-tua di soman non namano tuhon torus sono todoon alesa ada tutu yang gotik di sumurau marjami tahira 2 minggu na salpu atar kejam saut itu laki malah di luar nih hutan nami sodong sebuwe nenai dang buwe jadi itu minggu naro kemungkinan
sedikit kejam anggo so pala todong nagadung jala unak para patu songoni batawar-waru yak amang inang. Itu pun terserah kita. Ido amang inang. Jadi ulu-pulu na utaringoti na tuari na udoki si na tuari. Nyata do jala huatoy do. Mungkin agak terkenal sautik amang sinang ekeleke baru yang laku do normal lo nian. Jadi bahagia do. Jadi sedikit rupani jugulhu sebagai padita naraku do we tahe nasib gereja tapi gereja dang boy ia onan silomolomo naraku nangi alai baiklah kita ului lah itu alai omma pertonga-tongan ada bemar situ bisa doh muna na marinang bau bilang jelas besi do marinang bau toring narko yang penting tidak kena hujan gambo lanjutkan nenai mana masa itulah ulup-ulup amang inang ala yang gue diterpuk tahun ulup-ulup nasida mahala Israel unang jitor manggaruk kepala muda mula satu Israel jami tahun ya mang iturin nabi itu so niya daw tong ang wala kon ima guarna poti perpadanan ala nga mula be poti perpadanan tu raja Daud dunggal be raja ibana manggatikon si Saul hok manasida ibang istanana manang kerajaan na di Jerusalem hape toho di tempat na asing dope dihutani si Obed Guarna 3 bulan dipiakon poti perpadanan ni. Poti perpadanan ni isina tolu do ima na binuwa ni si Musa manang nasalinan ni batu loh batu ahay patik. Dungi tukok ni si Harun semanga si Aaron nabuhi martubur. Jago tukok nai ayrak poli sa minta kono cerita kono tonika padilikuan non. Napatuluhon ima manna ima di bagasanon jadi dihapursi nasida ma amang inang molo jono tu nasida poti perpadanan sehat walafiat monang marporang ima halakon kehadiran ni debata iwakili oleh poti perpadanan ima di pada narubi anggohita nuaeng nunga di lehon debata anak na Yesus Kristus ima nagabe pataridahon debata nagabe jolma Allah menjadi daging nungarobe di tonga-tonga tak. Jadi disodo di bataan waing. Abang, inang. Ido nani halason ni hala Israeli sampai pola berbahagia hiya kalakon. Mulut aja bidu 10 bidu 15 anggo bidu 10 bidu marporang namun si halaki. Aleon waktu untuk marolopolo, margoyang-goyang, berbahagia. Jala spesial do diangkat oleh Raja Daud. Parede seseda marga misalnya hita rupanya juga di sun marga utama ma parede mang na marga tubing bahamat tong bersepakat makerej anggo alakon sian asap magwarni komadan ni paredeon imana mangedehon ayak tahun sampai pola do marjoget-joget Raja Daud ala nilas nirohana hadir di bata di tengah-tengah sida imalas nirohanaon jala tikini mangolu dope buruni Raja Saul nani gatihon ni si Daud sampai direhe nalua mabayan inna sian teras-teras ni lantai 2 nai ala nilas ni rohana jadi ima yang gola terbelakang ni turpuk tahun amang inang di kronikaon ala memang dak pola terkenal kronikaon bahasa Indonesia na enak kinga amang inang tawarik jalana paduahon sa kronikaon saru pada cerita nion doho kisah 1 raja-raja 2 raja-raja ada raksoon doho Samuel sada do 2 Samuel sada Samuel 2 Samuel alai songonon dang nambah nutup menengah i mahoro di palos di batatar suraton yang go di kronikaon sudah raja-raja ni Israel diceritakan do di son alai dang pola diceritakan keburukan ni raja do akka imami imah lubin nyon misalnya bahasa noeng berselingkuh rupani berselingkuh do si Daud tu si Betseba dan tersurat di son ima perkobasion ni akar raja mardebata ima di son jadi adong do tikina siano berengota dan sude jukitan sahih nidongan manang berita honoton untuk suatu keperluan ima saya sanoda manginang dan sudah adong do tikina si Daud diceritakan jahat
Si Salomo pe diceritahon menyembah patung-patung ala ni godang di inat tanah. Ala yang godison. Adong di si kerajaan Israel sebola akan na jugul na jahat. Raja anak bertersurat di son. Adong do tikina misalnya di musim ni Covid. Mula do kon bodil nikku bodilon. Dang si sudah bijuk kiton saik ni pemerintah. Misalnya perheledo nyata-nyata doi. Suang songoni lang buai berbeda di koroton portal ni A, portal ni B. Atar songoni ma kronikaon. Ima rupani pembuka ni jamita tahun. Barang sah berbeda itu ayat saya bermahamuamang. Aiswadokur kan berarti kesempatan tu perjamita berlama-lama kemang. Ayang gue gereja bini nangon korni para Kamis sada para Selasa 2 ina Esther para diama naso terkenal dohot na lagi oke nenek kan onong kur jadi on kesempatan matong jadi edde naon masuk mahita tu ayat tu lupu sada ikon marlas ni roha matong akalangit jala marulupulup tanoon jala pa buah-buah hamuma di tonga-tongan yak kaparbigu jahubado raja ima ikom marlas ni roha akalangit jala marulupulup tanoon ada kesombongan sedikit di lagu ini jadi edde maun spesial masahuta mangedde honon lengkap per musikna lengkap per potina lengkap per tarompetna per gitarna jadi nak pula mengulah halakon subang ada kalakon halakon suku-suku yang lain do bagarejo aso tahu halakon marin itu di Batak jadi si pasingo doon bagi kita molo nang sebulan komaseda iman waing raon 5 minggu mahita waing naso marbing odo bulan na perjolo ni bulan 5 tahe anggo bulan opak ngai jamuna behita kan hita mana maboto upset tapi gahali mana si betul pigali mana iponggolede pigali mana dikorupsi repsol bursoria kan kita bi mai pigali mana bersandiwari asal mamerede hoy nang pai mai temia satu kalakanen ni habirang jelas song ni mai kan na perjolo andai hita dangolo memuji debata dang pola perlu di debatai sombong dosa uti alana langit betuipe bui di debata manoba jadi mumpung dilewat debataro pedik itu kita marulu-pulu apa yang mau diulupkan imana perjulu dengan bahasa di debataro na mangalean hosa hanguluat tu kita idon adong na kona kopi jala moding na rotson maeng narong namar hosa rebi sudekan ima alanima ima na perjulu idon jala langit nang tano ngolodo tano do pagi sina rupu-rupu tope dohok doi ido benaya 22 pedo marhasa kasa malauti rodi isina marolopolo ladangi rodi nasa di sini ladang adong besok kita 20% per tano per hauma adong besok per hauma manginam ima banyak kok kita mani marhasa kasa malauti itu bersibul gemaon do perbelawan rodi nasa isida berarti kepare na tatu orisan onan do nasa isina kan marulupulu maladangi rodi nasa isina gerakau do dari sisi hirput dohot ido artinya apa songonon hal-hal yang kecil sekali ikut hamil itu tatu debata heado dibayakok kamu aro karibungon gimana bagi kocau ini si rasul dipelihara dia lay marbunga to nya siranay marniang dia lay tong mangulu yai ba ko kita isi mama no pai idu deba tuk sorong pegulamo di jabu otik nay na magula tolor pisa tonga nay na maipe ngampir biu ku sa tonga iko bermo do wi tuhan ko nay ko tuhan wi amang nyon mangulu nyon ni sudi na madigiyon masuk do mobil angkot duson kareta sepeda pat nyon mangulu terus apalagi mahita ima ido neng ladang dohok na sa isina mularang pesi mochi dohok di iya jadi nainok na isok kejamna unang gabi umma ujago sihir put memuji debata sian jolma terlumubi perhuta saik ni huta julu atar sangoni kejam memang alai setapi majur pani alam dokan ido nainok na ison dungi ninda mamuse tolu marolopolo madisi sudia kahau ditobak di hadapan di Jehovah ainung ngaroi bana laho manguhum tanoon dohon nyan
Tobak na betul lu pedangi manang nabi kas persinsual lo mo namai. Ale do di marulupulo. Imaun. Jadi molo di ayat 30 sadai nak kani jala buah hamuma di tonga-tongan yak kaparbegu Jehovah Raja. Anggo bahasa Indonesia on di tengah-tengah bangsa. Jadi artinya molo paling kecil nan waeng lunggu huta lingkungan naso patu paus songono dope hamu babuahon na tabu kami di si kiden enne tikini sebelum bodil marsi rehyad do kami parakai do HKBP anggonoy ngasalama kami sapadita nenne atar songoni babuahamu tong na paduahon dang pole mardurun-durun si lihat tu si ketua lingkungan nabi ido atar songoni maun maka perbegu yang disebut di sini bahasa Batak don nation bangsa adalah orang-orang yang belum mampu marulup-ulup seperti kita. Ido ulo talionan, molo pekerejo dope, tuaka pangaratota, kasih tahu saja. Anggu hami tabu dope si. Ale kotong do si hol roha tu bagas joroi, aki amanginang, dang nagabi peyak pita di son. Jala mulia tema yang go diperbubu nak kening si pertangiang ido tertangis dok. Ima, dak kuboto kita ondoan bagaimana merasakan enaknya ini. Terlumu biak kena tuwe di sosial na tada maun siat di bata anggono aeng ngasih cara beon ngahero tu sifat dita siap raja dang mananom namonding ale mananom pamisudedo siya nakadosa-dosa do taka kebusukan hati do takana asing gijang ni roha do takana gijang ni dila nanay akay maun ima sudi na ikubur na tong akay manginang itulah yang mau kita ingat. Maka ketika mampu mekel berjubilate marulupulu hal-hal terkecil nakulana na bertahulu buka pitaho cemburu no kamu ola kami no las nyari na rohmon non otik na naman yan opa ay na namang jadi ima amang yang jubilate tay lagu-lagu ini kita sekarang lagi membahas lagu idon edeni halaki idon na tabahason nuaing edeni halaki manuahi marulupulo marisi sude akahau ditobak dia rupan ni Jehovah ay nungaro ibana lau manguhum tanoon arti manguhum di sini adalah justice memberi keadilan do dang nagabiro Jehovah memberi keadilan ayat 34 daftar paksa jol mamadok moliate molo swadong do hidala nauli ina bese do ibana molo rope udo tokin nai las dorohani perhauma molo solorong gur si gado hauma akan naboltok dang buebe putar ido kan ayah pas kan bulan April itanya aku perhauma do Roma holonggur api pegawai negeri san alamar kereta ibana golongan 2 ada pe jauh kalah ronggur dari kunen nih ale kan diatur do jale dang pola si pangido honoton dari 7,8 miliar manusia di bumi ale Tuhan temukanlah satu manusia yang bisa menemukan vaksin dang polai tua hati ni muhono na vaksin ang gotong no nong geli-geli ya kita masih tahu di bagesen tuma ako mata pangido gogo siat debatana besai liam matua Tuhan gogo molotung rope 2000 macam bondil alias virus samule covid 10 sia sampai covid 20.000 tak kona ang nenei gugu au nenei ada 5 pehu bondut marlarian sahiti ido dah sangge-sangge pehu robus hancur segala penyakit soni man tangiang. Biar saja situ kuatkan diri kita pangido gugu Tuhan ni baik no Tuhan gugu mau lepas saja bunami amat tau kalau nomor lariat don terus dilapo hona corona unang dais tua Tuhan ni gugu mapangido anti penyakit biar saja penyakit itu merdalani di situ oke ya amanginang Tunge 25 jala do kamuma tupahi mahami aliri batani hatuon nami jala bapungu jala palua hami siya nakabang soperbegu jala bapungu jadi olupulot na sida karena mereka sudah bersatu Roma hitahun nuaeng gabe alani gudang ni huriaon gabe asing do nyon hakai nyon GKPI GKLI HKBP pertanyaan lingkungan dan hakai bala ison merlagu dangdut buta habis Tuhan dewata ini buta kena ngiri di apa bungu diam na anggona jolo dikiper serat ni huriai rodo tu sono salam fet doi maksudnya bapak mengalang lamfet song ni mulai pada di lamfet sahado tu soni salam fet mula noai asing malam fet nion asing lamfet nion Imon, papunguhon, inilah salah satu ya. Dan nama dok mulia jauh di COVID, tapi inilah kesempatan kita.
Dak ku boto di hutan asing deh. On hakai nyonggi kapi misalnya pertanyaan di soborngi lah iso anak merjoki tidur dengan cakalasnya. Tuntak ini so. Ngiri kan. Mulon wae sapar tangyangan sapar mingguan. Jala dok kamu mah tupahi mahami ada di patadi atau nami jala papumu jala pelua hami sira kabang so perbegu asau puji kuarmu nebadi yai jala martunggul kon puji mihami inilah isi lagunya i mano yang nata jami takono on mana taulu kono la tierro hatta ala naung gabi jol ma de pata marhite ite anak na Yesus Kristus na baru tapestaho meidung hehe Tuhan Yesus lau manu cita jala putari dahon disoddo de bata di huta saat ni huta julu narong do cek huta jae di bos saja uyak kama bijulu musarong do jae na enak polai nongi bebe nak putana julu ngoliate mak ayat 36 rak mahita majaha manginang 3 ya Pinuji Jehova de batani Israel siang nasa saingan saat roh saliling-lilingan jala rimbang soi mando amin jala pujian di Jehova adong dohamu nama boto artini saingan molo saingan molo bahasa game online VS nene VS versus oke saingan mereka ainok saingan dan nang gereja kikan ida kepipinan bersaing baik anggoon bahasa Batak da berjulu haron bercampur do akola kalau bahasa Indonesianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi saingan artinya sian saliling nililingna iyo artinya mang dah. Molarong nomor Android langsung dipiciton bahasa Indonesia sehari-hari itu terjadi. Jadi on pinuji majahuba de batan Israel sian saingan sah rodi saliling lilingna. Artinya begini, bahasa marulu-pulu pita ala asini rohani de bata sia saliling lilingna sah tu saliling lilingna. Jika ngarong kosong malu dihita maron rebu Sabtu bola ni marulu polo akapar tomat itor laku parangkok pe laku hian percabe rebu Sabtu mai malu Selasa apalagi Jumat gigi jari odang sesering milingna sabtu milingna maka orang Kristen marulu polo sia Senin Sabtu Senin sia jamunu pagi tu jamunu pagi deh musik dangat cimar gati-gati hari Senin akan kuloi pati perjolo. Hari Selasa pati berdua hon tapi sedikit menyerempet pati berbiduhon lawasi dangat songoni ya hari Rabu pati pawaluhon unang komanangko ulahon sikit tapi pati pasiahon dan jadi hon tanda situ baru dong colma jangan diulahon dang songoni Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Sabtu Pinaloja tetap menyakini marulupulu tu debata waktu kula berkata marulupulu tu debata maau ido benna di ayat 36 ido natatiru nuaeng ayat 36 imaon responsoria mai molo hujahau na 36 namar cerita ro nama nuraton di neibena pinuji ma Jehova debatan Israel sia saingan sa rodi singilengna jalarim bang soi madok ngabe kayak kita tadi kan ada itu responsoria Roma hita dengan kusuk ali Tuhan debata namar mulia jalana sokal asima roham dihami songoni maun jadi anggoya tulpulo nomon iman idok na sabena huruf akhir rapida madok amen jala puji-pujian di Jehova ikut sana sarohan namai jadi hujahaho mai tulpulo nomi amen nai lanjut kamu marame-rame deh pinuji ma Jehova debatani Israel sian na saingan saat rodi saliling-liling na jala rimbang soi madok ira-ira putih pitu lepai orang gugu ulangi misalinai pinuji ma Jehova debatan Israel sian na saingan saat rodi saliling-liling na jala rimbang soi madok amin jala puji-pujian di Jehova amin martang yang mahita Maret hita nomor 10 ayat seda dohot ayat 4.
mahita tu acara pangunjungi nomor 17 marulupolo mahamu tu debata ainunga di pasu-pasu Jehovah debatapo di salhut ulaon ni tanganmu ibana no manarioko sa liling mardalan di halongan na bulon marhaposan tu asini rohani debata doau ikon marulupolo prohakku ni datang rupina di pargugui to dina rohita sa luhutna tumpe saha tutikiot di bagasan parukilon sadok portibion ala ni mara kopit sa pulusia asa di bagasan haprosyaon na tugulo hita madog idama odo de batata na ita haposi na mangurubi hita di soddo Jehovah na ita haposi marulupulo mahita jala marlas ni roha mida katuonay Sai jalama olok-olok namion ale debata gabi pilihan na khusus di lupamu Allah anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disondang kon Tuhan debata mabuhina tuo jalasi marohana midaho di dokpakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur madamena tutodim amen. Jalangan mahita mau lihat ma di saluhut na